morning, Philippines! It's 4 a.m. and jet lag is real. Hi, vlog! Partner pala na yun, Day. Partner! Tatay lang isang tingin nga dyan. Ha? Dyan. Dong, ilap dong. Ilap. Hello po. Si Inday tulog. Gawa na lang taka-table. It's cut? Yoshi! Lugot kay nanay ko. Asus na! Dulan! Yoshi! Oh! Hi, vlog! Hi, vlog, guys! Hi vlog guys! Nine! Hi vlog guys! Dahil gusto niyo sabihin, hi vlog, welcome to my guys! Oh, hug ulit, hug! Hug ulit! Hug, Ate Piang! Mag-pinsan! Guys, mag-swim muna kami, mag-enjoy. Okay, guys, see you later. So, we're done swimming. Going kain naman kami ngayon. Inday, nakapunta at nakalis, tulog pa rin. So we're now having dinner. I want a melon. What do you want? Yeah. Yoshi, ano orderin mo? What do you want? This is one. I want this one. I want this one. Just put it in the... Ano dito? Yung passion fruit? Ito? Yeah. Watermelon. Hindi naman watermelon yan eh. That's passion fruit. Mura man kung watermelon. Passion fruit. I love it, guys. Yeah. Daming food. And there's more. The next morning. Hi vlog! Welcome back! Nasaan tayo ngayon? Nasa Palarana. Yes! Basta nandito kami. Rocky! Musta? Okay na madam. Hi! Hello! Welcome to Panaraga. Hi! So, preparing na kami for our lunch, pero snack muna. Pag umaktaong pwede na malig mo. Kataga na ito kalayo. Bukaga. Anak din na sa YouTube. Ready? Ito yung dala ng paypay. Wala, si Sir na lahat tong... Sir na lahat. Napakalalim. Yoshi! Ay! Amin Dodong. Enjoy na enjoy. So Jam, what's our lunch for today's vlog? We have inihaw na pork. Then we have fish, inihaw, and lechon manok. Yes, and lots of rice and Lots of langaw. rice and langaw. Yes. Happy birthday to you. Yay! Happy Birthday to... May sipo. Happy birthday, Yoshi! Lunchtime.
Parang kuha na rin to, budol bite ko. Wala lang banana din. Kailan ka niya? Bida. Tabalay dyan ba? Grabe ka, the best man yung Grabe ka baktas. Grabe among. Uy, The best. Highly encouraged ko. Ano ba yan ni ma'am? Kaya nang siya dyan naging nga, diri na tayo. Okay, after lunch, swimming ulit. Mga auntie, kasama ang dudong. 24 hours later. Tito of the year. Okay, dito na kami magsiswim. Okay guys, we're going to swim na. Yung last time kasi na pumunta kami dito, wala pa tubig yung pool area. Buti na lang ngayon meron. So, yeah. Perfect time. Di siya ganun kainit ngayon, di rin umulan. Kaya, perfect time to swim. Di mo tsura, di mo tsura. Iya! Iya! Uy! Wala man ta kadalagod. Yehey! Yes, she's swimming. Piang piang! Ay, Ate CN! So guys, biglang pack up. May nangyari kasi na hindi namin naasahan. Yoshi, what did you do? No way! Yes, nagpupu siya. Kaya biglang nag-alis yung mga tao sa pool. So, kakain na lang kami sa Mang Inasal. Bye! Knockout ang isa. Ano masasabi mo, Jake, sa pangyayari? Wala. No comment. The next morning. Off to Britannia. Jake, ahaman ta mo gibaba. Ikaw na. Ako? Jatagon ta mo honong. Bupalit ta dire. Kada mga kakadin. Dito na lang Jatagon. Welcome to Britannia Oasis Rest House. Di suotin mo slippers mo, Yoshi. Ako din, oh. Oo. It's okay, Joshua. Ay! Wala na. Agoy. Oh, sige, wag na lang mag-sleeper. Tara. O sige, si nanay magsi-slippers. Oh, sleeper si nanay oh. Tatay. Oh. Ay, Joshua. Biya kayo na natin, may kape na natin. Ang daming starfish pala dito. Mapakan natin. Ang ganda ng tubig. Tapos ang daming starfish. Namays ako masyado ngayon. Ayan, ang gaganda ng mga shells. Hindi nyo kita. Mamaya Ayan, oh. Ay, hindi nyo nakikita. Like that. May shell dito, oh. Ay. There. So, dahil low tide, kailangan namin maglakad papunta dun sa dulo. Hoy, hintayin nyo ako. Wait!
Mahulog? Yoshi, mahulog ka? Yeah. Saan dito? Yes. High blood. High blood. High blood. High blood. Yes. Britannia Island. Sus, kung hindi. There's our boat. Yeah. Yung pala, hindi pala sa atin to. Ang bugoy. Upo ka na doon, Yoshi. Punta na kami. Oops. Wow! Thank you, Kuya. Sa lilimot. Ay, sus! Yoshi! Say hi, vlog! Paano mo malalaman kung ano yung left, ano yung right? Right is baba. Also, Right is baba, then left is up. ano yung diretso lang? Giradeaus is Ganyan. patalaman mo. Oh, yan. Yan yung giradeaus. I Nasa see. gitna. Interesting. Ito yung motor ng boat. And then may side mirror pa sila. Abandoned ship. Bay or gold kaya yung medyo yung relax yung dagat. Hi, Kuya. Doon ang mga alon sa Wow! Pool fight. nawala. Yoshi! O hawak tatay. Ang itim na kagad si Joshua. Mas may itim pa siya sa'yo ngayon. Panay ko nyo, ligo. Uy! Matumpak ka. Si Yoshi ayaw na umalis. Yoshi, itim mo na. O, doon ka, takbo ka dun. Yoshi! Okay, pack up. Ew! Okay na. Pack up. Sa inyo ba?